बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सैलाब ने जिस तरीके से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, लाहौर की ताजर बरादरी बल्कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए शाना बशाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से जो कैंप लगाया गया था सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए। आज उस कैंप में मौजूद नाज़रीन एक बड़ी तादाद में जो अतियात उन्होंने जमा किए, ताजर बरादरी से अपनी मोहब्बत, ताजर बरादरी जो सैलाब मुतासरीन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अतियात थे और उसका सामान जो है वो अब आ चुका है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो एक बड़े पैकेट यहाँ पर मौजूद हैं। एक महीने का जो राशन है वो मुख्तलिफ जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए तैयार कर लिया गया है। बड़ी तादाद में जो राशन ये मौजूद है, इसमें चावल भी है, नमक भी है, मसाला जात हैं, दाल है, इसके अलावा दीगर अशिया जो हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में शहरी इस्तेमाल करते हैं, जो सैलाब मुतासरीन को ज़रूरत है। इसके अलावा अचार जो है वो खाने के साथ वो ख़ास तौर पर शामिल किया गया है। आटे के जो थैले हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से वो खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं। मेडिसिन का ख़ास तौर पर क्या रखा गया, क्योंकि मुख्तलिफ जो कि बीमारियाँ चूँकि फूट रही हैं वहाँ पर, ताकि उस बीमारियों से इंसदाद के लिए जो है वो मेडिसिन का अहतमाम भी किया गया है। घी सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा मच्छरदानियाँ भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बढ़कर जो एक कि जो मच्छरदानियों के साथ साथ कपड़े जो हैं, कपड़े चूँकि कपड़ों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर फुकतान है। लोगों को कपड़े अपना घर बार चूँकि पानी में बह जाने के बाद कपड़े उनके पास मौजूद नहीं है, कपड़ों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तैयार की गई है। मेरे साथ चेयरमैन मौजूद हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन तारिक सोबन साहब। तारिक सोबन साहब, टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन का एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बाकी ताजर बरादरी की तरह एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपने अंजाम दिया। अब देखें ये अब जो ट्रक जो है सामान रवाना होगा, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक मौका दिया है जिसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। और स्पेशली मैं अपनी टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन के मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दिल खोल के एहतियात दिए, जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि कल हम अपना जो पहला डिस्पैच है जिसमें बड़ी तादाद में राशन बैग्स और फिर मेडिसिन्स और वहाँ पे हमारे सैलाब ज़दगान के लिए कपड़े और पानी, इवन जूसेस, मिल्क और इस तरह की काफ़ी आइटम्स जो कि हम भेज रहे हैं। और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम और ख़ास तौर पे जो हमारे इसमें नुमाया लोग रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राशिद रज़ा साहब मेरे प्रेसिडेंट हैं और हमारे आमिर रसूल साहब जो कि रूए रवाह हैं। बेसिकली उन्होंने बड़ी मेहनत की ये सारी चीज़ों की तैयारी में, और डॉक्टर साहब ने और मैंने और हमारी पूरी टीम ने पूरी दिल जमी से काम किया। और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि अब हम इसको कल इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक के मौके पर डिस्पैच कर रहे हैं राजनपुर साइड के लिए। वहाँ पे भी ऑलरेडी जो रिलीफ कैंप लगे हुए हैं उनसे हम राब्ते में हैं और वहाँ पे इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हक़दार को ये सारी चीज़ें पहुँच जाएँ और अल्लाह ताला ये हमारी काविश कबूल फरमाए। और अपनी टीम का एक दफ़ा दोबारा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, तारिक सोबन साहब मौजूद है जो कि चेयरमैन हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन के। मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन डॉक्टर राशिद रज़ा खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया। सर, क्या देखेंगे, एक ज़बरदस्त यहाँ पर पैकेट्स तैयार हो लिए गए हैं जो आगे कल अब जो तकसीम करने के लिए ट्रक जो है रवाना होगा, क्या? देखिए, बात यह है कि वहाँ पे ये एक ट्रक जो है ये समझ लें आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बहुत ज़रूरत है। वहाँ से हमारे पास ख़बरें आ रही हैं कि बहुत हालात ख़राब हैं, लोगों के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, बर्तन नहीं है उनके पास पकाने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो कोशिश हमने की है अपने तौर पे। ये हमारा पहला ट्रक है और ये ट्रक पहला और आखिरी नहीं है। इसके बाद ये सिलसिला अब शुरू हुआ है और ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाती। नंबर एक बात। दूसरे, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेन जो वो डिजीज़ की आ रही है, जिसमें मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, एंटी मलेरिया का एक तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। दूसरे, वहाँ पे एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किन डिजीज़ काफ़ी हो रही हैं। उसके लिए एक बड़ी अमाउंट, एक बल्कि पूरा एक दवाइयों का हम एक खेप लेके जा रहे हैं, जो वहाँ पे हम जाके पेशेंट्स को भी देखेंगे, उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे और उनके साथ आज़ार यकजहती भी करेंगे। उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि बाकी मुल्क के जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। तो ये टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन का ये पहला काम नहीं है। हमने जितने भी काम किए हैं वो अमली तौर पे काम किए हैं, प्रैक्टिकल काम किए हैं। इससे पहले 2005 के ज़लज़ले में भी हम यहाँ पे काम किया।
2010 کے سیلاب میں بھی کام کیا اور اب 2022 کے بھی جو سیلاب آیا ہے اس میں جو تباہی مچائی ہے اس کا آپ سب لوگ میڈیا سے بہت اچھی طرح واقف ہے. میں ان تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور تعاون کیا. ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اور انشاءاللہ ان کا تعاون جاری رہے گا. انہوں نے یقین دلایا پہلی ہم لے کے جائیں گے, اس کے بعد جو وہاں کی صورتحال آ کے جب انہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم دوسرا ٹرک بھی لے کے جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر راشد رضا خان صاحب موجود ہے, پریزیڈنٹ ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن. عامر رسول صاحب موجود ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے, آپ کا بھی ایک اہم رول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ پاک نے یہ جو لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے اور وہ تو ایک مصیبت میں ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ جو لوگ بچ گئے ہیں, جس طرح ہم لوگ بالکل محفوظ ہیں اس آفت سے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی امتحان میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خیر کا کام کیا, جس نے ایک جان بچائی, اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ, اپنے جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہ جس میں خیر ہو, بھلائی ہو. ہم اپنے وہ جو بھائی ہیں ان کے لیے یہ جو خوراک کا بندوبست کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا کاروبار تباہ ہے, ان کے گھر بار تباہ ہیں. کچھ نہ کچھ ہم ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اپنی پوری کوشش کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ اور دوستوں کے تعاون کے ساتھ جو لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک انہیں مکمل ریلیف نہیں مل جاتا ہم یہ تعاون جاری رکھیں گے. آپ نے عامر رسول صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. صدر ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن راشد رضا خان صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. چیئرمین طارق صوبن صاحب, تینوں کی گفتگو آپ نے ناظرین ملاحظہ فرمائی. ان کا جذبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس قدر جواں ہے, مضبوط ہے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے. اور ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن کی اگر بات کریں تو جب بھی اس قوم کو ضرورت پڑی, جب بھی پریشان حال عوام نے پکارا تو ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسی ایشن نے پریشان حال عوام کی کال پر لبیک کہا اور حاضر ہوئے خدمت کے لیے, چاہے وہ خدمت کسی بھی طرح کی ہو. ہر مشکل وقت میں عوام کا ساتھ دیا اور ہمیشہ اپنا پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا. آج بھی جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے یہاں پر ادا کیا جا رہا ہے. جو راشن ہے, کھانا ہے, مچھردانیاں ہیں, گھی ہے, جتنی بھی اشیاء ہیں یہاں پر آج جو ٹرک ہے وہ روانہ ہو جائے گا. اور آج جو اعلان انہوں نے کیا ہے کہ یہ ٹرک پہلا ٹرک نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ تھمے گا نہیں بلکہ چلتا رہے گا. اور ایک جو مین انیشیٹو ہے جو کہ وہاں پہ ایک ہیلتھ کیمپ بھی وہاں پہ قائم کیا جا رہا ہے جو کہ وہاں شہریوں کی نہ صرف ادویات فراہم کرے گا بلکہ ان کا طبی معائنہ کرے گا اور ان کی بیماری کا حل نکالے گا. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد. روحانی آسودگی کے لیے بہترین مسجد کا قیام الغرض مصروف عمل ہے. چائنا اسکیم میں موجود جامع مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچے. در و دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ 3 فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آ سکے. اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں. تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیک وقت یہاں کم و بیش 4000 سے 4500 کے قریب بندگان خدا سربسجود ہو کر اس خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں. اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں. عوامی مفاد کے ان منصوبہ جات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ماڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روز اول سے ہی اہم جزو کی حیثیت سے شامل رہا ہے.